Dapat mo naman lang. Ito pala pagpugi, lagi kang pawais. Hmm? Hello everyone, my name is Helton Guinness Lopez. I am the reporter number 37. My topic for today is the substructure pair rehabilitation and maintenance. So first, let's discuss the substructure pair rehabilitation. So ang substructure pair rehabilitation, guys, is the repair, strengthening, or restoration of bridge piers, the vertical supports of a bridge to maintain or restore their structural strength and safety. So kaning pier rehabilitation, guys, is mo na siya tong process of repairing or strengthening bridge piers to restore their structural capacity and to ensure their safe load transfer to the foundation. So next is, what is a bridge pier? So a pier is a part of bridge substructure that supports the bridge superstructure, which are beams, girders, and deck. Transfers loads from the bridge to the foundation and soil. So kaning bridge piers, guys, is mao ni siya tong haligi sa tulay nga naga support and naga carry and naga transfer og load or kabugat padulong sa ato ang foundation and soil. So mao na siyang bridge piers, guys. So next is, what is pier rehabilitation? Pier rehabilitation is repairing damaged or deteriorated piers so they can safely carry loads again. So, same as akong gingon ganina, guys, ang pier rehabilitation, guys, is a process of repairing or strengthening the bridge piers so they can carry safely loads again. So, next is the common reasons for rehabilitation. So, first is the scour or soil erosion around the foundation. The second is the concrete cracking or spalling. The third is corrosion of reinforcing steel. The fourth is the impact from ships or vehicles. And last is the aging and environmental damage. So first, ato ni i-discuss ang scour or soil erosion around the foundation. So, kaning scour or soil erosion around the foundation, guys, as you can see sa picture, nasa sa ilalim sa tulay. Then, kani guys is, may taburan ni siya if kusog ang flow sa tubig. So, agi sa kakusog sa flow sa tubig, na siya tendency nga madala og kaanod ang mga soil sa ilalom sa atong pier. So, ang result niya is makapawiken siya sa atong pundasyon or foundation, then na siya tendency nga ang atong bridge is unstable. So, dili na siya safe agian. So, next is the concrete cracking or spalling. So, as you can see sa picture, ang concrete cracking or spalling is kanana to sa murag mabitak-bitak, din mga langkat na ang concrete, din ma-expose na ang mga puthaw sa sulod sa atong concrete. So, ang reason ani guys is kanang agi sa kabugat, kainit, then kunan pa jud og tubig. So, mo na ang mga reasons niya, guys, maong maingana ang ato ang concrete mag-crack, din mabitak or mga langkat, din ma-expose ang ato mga puthaw. So, ang example na ko ni guys is mura na siya kanang motor na to, guys. Samot nagkanang nainitan na tong motor, din atong baso na tong motor, din pasakyan ninyo og tulo ka tawo. So, mabantayan ninyo na ang inyong motor is kanang sa headlight niya is murag mag-crack na siya, then same po na nang makita ninyo ang kilometers pila niyang dagan, dara makita po ninyo nga mag-crack po na siya kahinay-hinay. Samot nag if always ninyo na buhaton. Then ang next example ako is kanang mura siya ato ang ipon po, guys. Pabantay mo kanang mag inom mo og kape sa buntag, then the same time mo inom po mo bugnaw nga tubig, then inig mo kaon mo, tingala mo natulon na din ninyo inyong ngipon kay agyan ng nagabok na din inyong ngipon, agyan ng inyong ginabuhat nga mo inom og init, din the same time inom pud og bugnaw. So nakakabantay nga natulon na naman mong ngipon. So mura na siya concrete cracking or spalling. So next is the corrosion of reinforcing steel. So kaning corrosion of reinforcing steel, so mo na niya siyang usunod sa crack or spalling. Kay sa crack or spalling kay kuan, di ba, na-crack din, nabitak, na-expose ang putaw. Diri sa corrosion of reinforcing steel is na ma-expose na ang putaw, ining masudlan siya tubig, then masudlan po siya hangin. So, dira na siya mo magsugod og kataya or mukalawang na itong putaw. Then, ang result ani guys is
murag mo widen ang ato ang putaw nga gitaya, then agi ana magkahinay ato ang concrete, then murag ginaguba niya og hinay-hinay pud ato ang concrete. Then next is impact from ships or vehicles. So, as you can see sa picture no, naman siya car, na po siya barko da, na po tulay. So, wala naman ko makita ang lain gud sa Google, kaya akong gi-search lisod kay murag kanay murag sa insidious man pero mo na lang niyang bitaw kay coincide na siya na siya car, na po siya ship, na po siya tulay. So, ang main point gid ani is kanang mga panghitabo nga din nato inaasahan guys, samot na kanang magbangga na to tong ang tulay, so tapos ang damage, for example kaning ship na maayo sa ilalom sa tulay, then kusog kayong wave sa dagat, then out of control, dili makontrol na sa drive sa barko, bangga sila sa tulay, tapos sila damage, same ra po na sa sakyanan. Pero sa ang sakyanan is sa babaw sa atong tulay. So makakuan gyapon siya if mabanggaan na yung tulay, tapos gyapon siya damage, mga samutang mga damage nga ma-cause is malumping atong mga putaw, then mabungkag atong mga concrete. So kana need yun na siya ipa-rehabilitate. So next is aging and environmental damage. So kani aging environmental damage guys, kanito siyang habang tumatagal gumagabok. Eh, bantay man niya akong pakita nga bridge kani murag bago-bago pa man pero magkadugay ni siya guys. Samutag makaagi siya og daghan nga kalamidad, like for example, bagyo, baha, lindol, chemical, then manayana. So dira ang resulta ni siya guys nga ang ato ang bridge is kuan mo magkadugay, mo kuan siya, mo weaken siya, din ang ato ang mga materials pud magkahinay, magkaguba. So next is the common rehabilitation method. So first is the concrete jacketing, adding new layer of reinforced concrete around the pier. So kaning concrete jacketing guys is muna siya tong magbutang tag mga bagong layer sa reinforced concrete sa palibot sa atong pier. Then ang kuno ni guys, ang purpose aning concrete jacketing is ginapakusog niya ang load capacity o stability sa atong pier or bridge. Then yung knowledge guys, kaning concrete jacketing guys is nagahatag siya og confinement, maong mas lig-on siya or mas mapalig-on niya ang pier laban sa compression or earthquake forces. So next is the steel or FRP wrapping. So kaning steel or FRP wrapping guys, wrapping the pier to increase strength. So kaning if steel or FRP wrapping guys is mo ni siya tong murag paano siya nagmura kag gamarkot ani guys. Pero kani sa pier na to siya markoton. Kay kani guys is ginabalutan niya ang pier og mga steel plates or fiber materials like carbon or glass fiber. So ginapataas niya ang shear strength or ductility sa ato ang pier. Then yung knowledge guys, kaning FRP wrapping guys is lightweight ni siya pero very ligon. Ang sahay or always ginagamit ni siya sa modern rehabilitation. So next is the crack injection. Filling cracks with epoxy. So kani guys is kanito siyang pag-inject og epoxy sa mga bitak or mga crack sa atong concrete. Kani guys is ginabalik niya ang original strength sa atong concrete. Then tips guys, if ang cracks is maabot siya og 0.3 millimeters or less than, they are usually considered as a minor shrinkage cracks. So pero dapat gina-seal gyapon siya to prevent corrosion of sa steel reinforcement. So kaning crack injection guys is ginagamit ni siya sa structural cracks, dili lang sa surface damage. So next is the riprap installation. Placing stones around the pier to prevent scour. So kaning riprap installation guys is kanito siyang magbutang taog mga dagkong bato palibot sa atong pier. Kaya ang purpose niya guys is aron mas stop ang kuan ba pagguho sa atong yuta or makalot atong yuta or mas stop to. Then ang kaning riprap insulation guys, kaning mga dagkong bato nga ginapalibot sa atong pier is dili po ni siya basta-basta, kay ang kaning nga bato guys nga dagko is kuan po siya komputado po ni siya based sa flow sa water or flow velocity.
aron di pud siya maapil og kaanod if ever nga kusog jud ang flow sa tubig. So next is the substructure pair maintenance. So substructure pair maintenance guys is naga-focus rin siya sa regular care and minor repairs sa ato ang bridge piers aron mo prevent ang serious damage o ma-extend nato ang life sa ato ang bridge. So key maintenance activities. So first is the inspection. Checking for cracks, corrosion, scour, or deterioration. Next is cleaning, removing debris, vegetation, or sediments around the pier. Next is the minor repairs, sealing cracks, patching damaged concrete, or fixing small defects. Next is the scour protection. So, scour protection, maintaining riprap or protective materials around the foundation. Kung na to kung gikuan ganina guys, ang riprap. The next is corrosion control, protecting exposed reinforced steel from rust, prevent structural deterioration, maintain load carrying capacity, extend the bridge service life, ensure public safety. So, importante yun yung public safety guys. Next is the substructure pair rehabilitation during repair. So, first is the initial inspection and assessment before repair. Cracks and spalling in the concrete, corrosion of reinforcing steel, scour depth around the pier foundation, alignment or settlement. So, diri guys, kanina, discuss naman ako ni ganina. So, tagana po mo yung knowledge guys. Some of engineers daw guys is naggamit sila og NDT or non-destructive testing. Mura siya og ultrasonic pulse velocity or rebound hammer. So, kaning rebound hammer guys is ginagamit ni sa mga engineer to check sa initial strength sa ato ang internal strength sa ato ang concrete nga without breaking it. So mas prefer nila ni gamiton. Then ang kaning rebound hammer guys is nasa duha ka type N and type L. Ang type N is for standard. Ang impact energy niya is 2.207 nm while ang isa ka type niya guys, ang type L is for lower impact energy which is 0.735 nm. So research na ko ning unsa ning nm sa ni sila. So ang result is aurot ang load guys. So next, surface preparation before repair. Damaged concrete is removed, chipping until the sound concrete is exposed. Rust on rebars is cleaned using wire brushing or sandblasting. So tips guys, if ang steel bars is mawalan siya og mga 20 or 25% of their diameter due to corrosion, ang mga engineers guys is ilang ginabuhat is nag-add sila og additional reinforcement bars before sila mo repair sa concrete. So next is the concrete repair method. Common repair techniques. So first is concrete jacketing, epoxy injection, fiber reinforced polymer or FRP, wrapping, carbon or glass fiber sheet. So mga nito kung i-discuss ganina guys. Then next is the scour protection. Riprap large stones are placed around the base. So muna ito itong riprap dagkong bato. Sometimes gabions or concrete collars are installed. So kaning gabions guys is muna ito siyang katong mga kuan ba murag ang bato is nasa sulod sa cage nga puthaw. Then kuan guys ginabutang ni siya sa palibot gyapon sa pier or riverbed. So ginastop po niya ang erosion sa yuta. So mas stable ni siya kaysa sa riprap kay agi lagi aning na ang mga stone niya is nakabutang sa cage. Then kaning concrete collars guys is kani siya kaning kuan pod kanang mura pud siya lingin nga naka concrete surface sa base sa atong pier din. Ang kuan po ni guys is ginaprotektahan po niya ato ang pundasyon, then ginakuan po niya ginaprotektahan niya ang base sa atong pier laban sa kuan scour. So mas ginapakusog niya atong pundasyon guys, foundation area. So next is protective measure after repair.
So apply protective coating or sealers to reduce water penetration. Next is the install cathodic protection system, severe corrosion environment. So kaning install cathodic protection guys is kanito siyang murag ginabutang aron maiwasan nato ang kuan pagkataya sa atong putaw. So gumagamit po ni sila og electrical current aron maprotektahan atong steel. Then ang kuan ni guys is ginapahunong niya ang corrosion process sa ato ang reinforcement sa sulod sa atong concrete. Next is the important engineering principle during rehabilitation. Engineers ensures the repair materials is compatible with the old concrete. If not compatible, differential shrinkage and stiffness can cause new cracks. So, dapat yun po guys, gina-ensure po sa mga engineers nga if mag-repair sila, dapat compatible ang new ug old materials nga ilahang i-repair para maiwasan ang new cracks or stiffness shrinkage. Next is substructure repair maintenance while repairing. So, routine inspection. So, kaning routine inspection, guys, is engineers regularly inspect the pier for cracks, spalling, broken concrete surface, corrosion of reinforcement bars, scour erosion around the foundation of debris accumulation from water flow. So, yung knowledge, guys, ang mga engineers, guys, is nag-install daw ni sila scour makers or sonar monitoring steel device to measure how much soil is being eroded around the pier foundation during mga floods. Then next is the crack and surface repair. So kaning cracks and surface repair guys, if ang small cracks, if makita mo gagmay nga cracks, dapat jud ginaseal jud ni siya og epoxy or grout aron ma-prevent water penetration. So concrete patching is used for paano siya guys, ginagamit po dyan sa mga small damage area. Next is cleaning and debris removal maintenance crews. So cleaning and debris removal, so maintain po nila ang cleanliness guys. Like gina-remove nila ang driftwood, trash or sediments kay kaning mga materyala guys is maka-increase siya og water pressure sa pier. Next is protection against scour. So corrosion protection. And that's all guys. Thank you for listening. So I hope kung namoy mga pangutana guys, ang link nara sa comment section. Then ang akong mahatag lang ako guys is aning akong topic is importante gini siya guys kay as kita nga future engineer guys, as a future engineer guys, ang atong duty is not just to compute some problems or sa pa ba, but to ensure the public safety. Need jud ang public safety guys. And that's all guys. Thank you. Bye bye.